बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लाम आबाद से आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। ये आप जो देख रहे हैं मेरा वीलॉग जिस चैनल पे, इसका नाम टाकरा एक्सक्लूसिव है और मुझे उम्मीद है कि आप इस टाकरा एक्सक्लूसिव को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आपको करना भी चाहिए। वैसे बाय द वे, सबसे पहले आज की जो बड़ी खबरें हैं वो उनमें से एक बहुत बड़ी खबर, वो खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फुल टाइम हरकत में हैं और मदारस की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो, उनका कहना है कि मेरे साथ वादा किया गया था, तो इसलिए हर सूरत रजिस्ट्रेशन मदारस की जाए और उस पर अमल किया जाए जी साढ़े ना गल हुई सी। और दूसरा जो मौसूफ मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकातें हैं वो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन्होंने दोनों ने भी आपस में कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बात हुई है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की किया ये तो मैं फौरी तौर पर दसांगा। और एक और है कि जनाब गुज़श्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनाब वकास शेख वकास अकरम उमर अयूब वगैरह ने, तो वो PTI को तो छोड़ना नहीं है, नाल लैके चलना है। और PTI हुण की कर रही है ये भी तुहानूं दसना है। और वो जनाब की कालां दे रही है जिरगे दी की इज्तमा दी, ये भी आपको मैंने बताना है। उनका असल मकसद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका फर्ज है कि आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करो पाजी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और खिताब में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जो हुकूमत है दीनी मदारस के बिल पर इनका दस्तखत ना करना इनकी बदनीयती को जाहिर करता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब फुल टाइम चढ़े हुए ने और वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं और साथ साथ अपने कारकुनों से उन्होंने वादा भी लिया है। और वादा ये लिया है कि तुम लोग इस्लामाबाद की जानब मार्च की कॉल देने की सूरत में तैयार हो जाओ। तो कारकुनों की तरफ से का जोर शोर डाला गया आगे से कि असी तैयार हैं मौलाना साहब, जैसे ही आप हुक्म करेंगे तो असी फौरी तौर पर बाहर आ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम मौजूदा हुकूमतों को तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। हमने अगर इस्लामाबाद की जानब मार्च करना शुरू किया और अगर हम इस्लामाबाद की जानब बढ़े और अगर बढ़ने का हमने फैसला लिया तो कोई भी हमें नहीं रोक सकेगा। उन्होंने हुकूमत की 56 शिक्कों पर मुश्तमिल जो आईनी तरमीम पास करना चाहती थी, अगर वो पास हो जाती तो ना मुल्क बचता और ना अदारे बचते, लेकिन हमने मशावरत के जरिए हुकूमत को 34 शिक्कों से दस्तबरदार कराया और फिर पहली शिक्कें अपनी भी शामिल की जो सूद और वफाकी शरई अदालत से मुतल्लक है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब साथ साथ जो इस्लामी निज़ाम के हवाले से चीज़ें हैं वो भी मुल्क में साथ साथ जनाब करते हुए आ रहे हैं, लेकिन तुसी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना हल्का ना लवो, तुहाडी मेहरबानी है। और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी आवाज़ है। मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को कह दिया है, हदायत कर दिया है कि फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदारस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाएं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब को हदायत की है ये। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ थी दोनों भरावां दरमियान। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपने भरा शहबाज शरीफ को मुल्की मईशत सूरत हाल में बेहतर खुसूसन स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा वाह मुल्क जनाब वधन लग गया, तरक्की करने लग गया, मुल्क आगे बढ़ रहा है। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को SIFC के तनाज़र में बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया था जनाब। और ये 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इतफाक किया गया कि मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने तबादला ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त असी बिल्कुल नहीं देवांगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी है। इसका मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगे और तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजलुर रहमान के दूर हो जाएंगे जेड़े कि वो मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहता है
اپنے پرانوں کے فوری طور پہ بھائی تیری مہربانی ہے یہ آپ ان کے مسائل کو حل کریں اور ان کے مطالبات کو کس طریقے سے منظور کریں. مطالبات نہ مانیں تو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آج جناب بلکہ کل کیونکہ کل یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور کل ہی انہوں نے کیا سی کہ اسی سول نافرمانی کی تحریک چلانی ہے سی اور ساتھ ساتھ انہوں نے وارننگ دی تھی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں 2 مطالبات ہیں دونوں کے دونوں انہوں نے کہا جی پورے کرو. پشاور میں یہ اسد کیسر نے شبلی فراز نے اور شیخ وقاص اکرم کہ ہمارا یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا تھا کہ گرفتار کارکنوں کی رہائی اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن پھر میں بعد میں باقی بتاتا ہوں کہ کیا وجہ اصل میں پیچھے کہانی کی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی حالیہ احتجاج میں 12 افراد ہمارے شہید ہوئے ہیں اور 200 سے زائد ہمارے جو لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں اور 5000 کے قریب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے جناب فیصلہ جو ہے کورٹ مارشل کے حوالے سے اوورال جو فائنڈنگز ہیں وہ آنے والی ہیں 2-4 دنوں کے اندر تو یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں سول نافرمانی کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ والے مطالبات پہلے 9 مئی کے حوالے سے وہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید جنرل فیض حمید ایکس سابق DGI بڑا کام خراب کیتا ادارے کا نام ہی بدنام کیتا اور کھل کے اس بندے نے بدماشی کی اور ساتھ عمران خان صاحب کو ساتھ ملا کے یہ دونوں فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب دونوں جناب بیڑا غرق کیا انہوں نے ملک کا اور جس کے بعد سے ابھی تک ملک کے جو حالات ہیں وہ سنبھالنے مشکل ہوئے ہیں. گو کے ادارے اور جو جماعتیں ہیں دیگر وہ پاکستان کا جناب وہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں اس راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن پی ڈی ایک واحد جماعت ہے جس کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جناب مفاہمت نہ کریں بلکہ مزاحمت کے ذریعے اپنے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں. انہوں نے وجہ ہے کہ انہوں نے جو لیڈر ہے امیر المومنین عمران خان انہوں دا وہ جناب ہر وقت ان کی کوشش رہی ہے کہ جو لوڑاں تے آؤ اور اسٹریٹ پاور شو کراؤ اور توڑ پھوڑ بھی نال کرو کہ فساد ضرور پیدا کرتے ہیں یہ لوگ ہٹتے نہیں ہیں. تو یہ جناب اب آنے والا ہے فیصلہ جنرل فیض حمید کا اور جنرل فیض حمید آپ کو پتا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو باتیں سامنے آئیں گی جو کہ عمران خان کی صحت پہ خاص طور پہ اثرات مرتب کریں گی. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے جناب یہ 13 کی جو تاریخ ہے یا 14 کی جو تاریخ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جناب جو وہاں پہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پشاور میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ دعائیہ تقریب کوئی رکھنی ہے اور جو لوگ ان کے پی ٹی آئی کی پارٹی کے شہید ہوئے 13 دسمبر کی بار انہوں نے پی ٹی آئی نے شہداء کی تعزیتی جرگہ کرنے کا جو یعنی کہ فیصلہ کیا ہوا ہے جس میں شہداء کے بلند درجے کے لیے دعا کی جائے گی. بقول ان کے شبلی فراز نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے زور زبردستی سے کام کرنے کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے. دیکھیا اپنے ہی لیڈر شبلی فراز احمد فراز دا منڈا یہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب ان کو یاد آیا ہے کہ مفاہمت کے ذریعے ہمیں آپس میں اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. شبلی فراز صاحب جناب یہ کہہ رہے ہیں زبردستی والا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوندا. تے بھائی جان اسی بھی پہلے دن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی آرام نہ بہ جاؤ آرام نہ کر لو کوئی گل نہیں آرام محبت نہ پاکستان دا بدنامی بھی نہ ہوئے لیکن تسی نہیں ہٹے انہوں کی کیتا جا سکتا ہے جب تک آپ لوگ ہٹے ہی نہیں ہیں. اب آپ لوگوں کو خیال آیا ہے کہ پیار محبت سے بیٹھ کے کر لیں تو بہتر ہے تو بہت بہتر ہے بھائی جان بالکل آپ کرنا چاہیے. عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بھی خطرات کے حوالے سے فیصل واڈا اکثر بولتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست پہ جناب یہ لوگ مزید سیاست کر رہے ہیں عمران خان کا اوپر نام رکھ کے اور انہوں نے مزید کہا ہے جناب کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جناب میری اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ ملک اس وقت استحکام کی طرف گامزن ہے. عدلیہ نے بھی کہہ رہے ہیں کہ تسی بھی تعاون کرو اور ساری جماعتوں کو بھی کہہ رہے ہیں جناب یہ تعاون کریں. کون کہہ رہا ہے فیصل واڈا آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں کا چینل ہے پائی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے بار یہ کہا جاتا ہے. اور موصوف نے بھی کہا ہے کہ دعویٰ کیتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ تاریخ چننے یعنی کہ 13 دسمبر جرگہ جو انہوں نے کرنا ہے پشاور میں انہوں نے کہا اس چننے کا مقصد فیض حمید کے خلاف کی جانے والی قانونی چارہ جوئی ہے اور یہ محض دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں لیکن انہوں نے غلطی کر لی ہے. ان کے خلاف معاملات 14 تاریخ سے پہلے ہی طے ہو جائیں گے. اے لو جناب اے فیصل واڈا جڑا ہے
ਇਹ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ और आके उन्होंने जनाब एक गल भी करती जो भरा थोड़ा थोड़ी देर पहलों अपने तजजिए से मैं जनाब कर रहा था। ये खबर अभी आई थी, मैंने कहा फौरी तौर पर आपको दूँ बता। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी आने वाले दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे इनके भी हुकूमत के साथ। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि कायद हैं मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब फौरी तौर पर अपने भरा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाती उम्रा में अपने पास बुला के और इन्हें कहा है कि जनाब फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। और दूसरी तरफ आपने देख लिया कि जो PTI है वो 13 दिसंबर को एक ताज़ीती जिरगा मुनक्कद कर रही है पेशावर में, ताकि उनके जो लोग शहीद हुए हैं उनके हवाले से वो कह रहे हैं फातिहा ख्वानी की जाएगी। और लेकिन दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि 13 दिसंबर ये प्रेशर डालने के का हरबा है, सिविल नाफरमानी की धमकी लगा के। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके जो दावे और इनकी भड़कें और इनकी ये जो धमकियाँ हैं ये ज़मीन बोस हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत जल्द जनाब मोहतरम फैज़ हमीद साहब के हवाले नाल जी सारा कोर्ट मार्शल उन्होंने चल रहा है हवाले नाल सारी सारियां गल्लां बाहर आ जाणगियां। और उन्होंने बकायदा दस दिता है कि इमरान खान और मैं मिल के इस मुल्क के हवाले नाल की असीं करते रह गए, जिसकी वजह से मुल्क अभी तक जनाब उस तरह उठ नहीं रहा जिस तरह पहले 2018 से पहले मुल्क चल रहा था। तो इस तरह यानी कि ये पूरी अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है। मुझे फौरी तौर पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर एक छोटे जो निक्के जे तबसरे दे नाल तुहाडी खिदमत च मैं हाज़िर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।